12 bulan Ramadan nagotroon tuhita na uban masiluanyon. Siluanyon inda 5 juta, inda 10 juta, inda 15 juta, inda 20 juta. Sadia siluan ni Ramadanon. Inda ternilai dohotepeng. Maka anggona jo proaniba di haroro di bulan Ramadanon pertanda mai bahwasana inda we halak namar ime jo proha amane ustad siluana yoban ni Ramadani yobani amada manginang barokah yobani amada rahmat yobani amada maghfirah bahkan yobani amada itqum minan nar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sadaqallahul azim. Wa sadaqar rasulun nabiyunal karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah amanginang mari kita panjatkan rasa syukur alhamdulillah tuhadiratni Allahu subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dohot karunia ni Allah dilehen kesempatan kesehatan di hita sudena merkumpul di MTS NU Sihepeng Tolu nanti opat Sihepeng opat dalam rangka menyambut menyongsong bulan Ramadan yang sudah ada di depan mata. Salawat dan salam tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na menjadi uswatun hasanah di hita sudena dohot syafaat ni beliau ma na hita harapkan saulakon di yaumil akhir kelak saulakon.
Kemudian tentu bahat hormat maradokon bapak ibu guru, tenaga pendidik dohot kependidikan, na adong di MDT dohot MTS NU Sihe Pengopat. Kemudian bapak kepala sekolah MTS NU Sihe Pengopat, Songonijo bapak kepala sekolah MDT NU Sihe Pengopat. Terus maradu bapak kepala desa, dua wida kepala desa nanti teh, dua-dua nama teh, betul. Kemudian barisan alim ulama cerdik pandai atau bangun, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, para orang tua murid, nadung rosyan bagasna masing-masing, mulau tata pamanginang parro munujok roha mangidana. Artinya lek na mendukung mahamutu program ni sikolat tau nate. Songoni jo maradu daganak nami, baik dia MTS NU dohot MDT NU, nangkin madung-adong namar nasid sampai manetek na kiniluku pas lagu Palestina yete. Dungi tu grup nasid khusus istimewa jo pro mangidana, dungi syukur alhamdulillah satu karton manak kinuida orang mente. Sudah hitana hadir di bagasan pengajianon, naso bisa isebutkan satu persatu. Amanginang mukot dimah indah di paginjang be. Tapi sebelum kita masuk tu kaji, nama wasala ni rohaku, harana tola dokono namanginang. MTS NU masih dalam keadaan berduka atas berpulangnya ke rahmatullah bapak kepala sekolah MTS NU, urang lobi dua poken na lewat. Nama wasala ni rohaku ansota doaon ibana pinomatna sa al-fatihah ansolapang ibana di bagasan kubur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan patah tumbuh hilang berganti. Melanung mulak kepala sekolah inakin tuarupan ni Allah. Robot tina buse. Muslim anakin MTS NU. Songoni MDT NU. Mudah-mudahan murtu majuna. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Arana kin may pukahalay dohot nasid. Au pia kunupu kartok sautika na udate. Ito to. Harana on masalah puaso on. Idokot kalak medan manajolo. Marilah kita puasa bulan yang sangat mulia. Tarawih janganlah lupa pada yang maha kuasa. Semuanya bergembira, semuanya bergembira menyambut bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Oh mana teh? Nah hijab di Romulina. Betul lah dah. Oleh teh.
Amuda kanak job doruamunu. Alhamdulillah. Tay ulang bayade basongon jamaah ki maurokon madihalai. Man fariha bidukhuli Ramadan. Ise-ise na job rohania di haroro ni bulan Ramadhani. Haramallahu jasadahu 'alan nar. Diharamkan Allah majasad niya masuk ku bagasan api narakoi. Uminjop do peroha. Taibiado idokon ustad na job roha. Totu sonang roha. Tarsongon carito idogari sugari jodah. Sugari baya adong madatam matan MTSNU si hepengopat. Tamat ya kanon baya lanjut tu SMA. Tamat ya SMA lanjut ma kuliah. Dong sidung ya kuliah dapat ma insinyur. Dong dapat insinyur mangarat to maya tu Jakarta. Lalu Jakarta manginang sukses alias kayo rayo. Iligi pengnia manginang martir liundoma. Asal mula kia tu pengon Romaya. Ipalugutia ma kepala desa. Piga de wargamu, piga kakak, got mawadi. Got membagi-bagi pengau. Sadia 5 juta sakaka. Meretong. Tahun nagot ronai mula kia buse. Ipyo ya buse kepala desa. Got membagi do peau. Sadia sakaka 10 juta. Manaik ni romu. Etong na ba tepeng niya? Tahun nagot ronai buse roya buse. Ipyo ya buse kepala desa. Sadia sakaka ni kepala desa 15. Manaik ni romu. Palane roamunu di tahun 2025 gotro maya buse. Berarti mana naik mana busion. Nah kinetong 5, 10, 15. Pala gotro maya inangkan Jakarta. Job de roamunu na gotroi iya buse. Asi job roamunu 20. Itu ite. 20 kobet ni roamunu. Itu toh. Tandana na job roamuna aroiya nirwaku telepon kamu may media de mang may te anda waragasi pengamang ocha job nirwaman oh madung di bandara doau bandara tungnya oh lo nah le pel mobil bandara do mate pala nirwamu lalu ya tuson nirwamu ninang biade bet kamu menyambuti Sude manirwaku marjob ni roha, sude manirwaku martata, sude manirwaku manjalangna asi oban siluana. Ini teh oban siluana. Tarsongoni mada amanginang bulan Ramadanon. 12 bulan Ramadan nagotroon tuhita na oban masiluanyon. Siluanyon, inda 5 juta, inda 10 juta, inda 15 juta, inda 20 juta. Sadia siluan ni Ramadanon. Inda ternilai dohotepeng. Maka anggona jo proaniba di haroro di bulan Ramadanon. Pertanda may bahwasana inda we halak namar Ime, jo proha. Amane Ustaz siluana yoban ni Ramadoni. Yobani amada manginang barokah. Yobani amada rahmat. Yobani amada maghfirah. Bahkan yobani amada itskum minan nar. Sambut bo. Alo bo. Job borohamu. Sonang borohamu. Asih. Haramallahu jasadahu 'alan nar. Meneto. Oneramu de badongani marsak do yana gotroi puasoi. Oi dah puaso busema norak nyetung.
Adong na songoni ni ramu ni. Taisa de bana tong baya job marohania. Tede babaya job rohania mulaikan lisan sampai tiatenia. Adong de bajo rohania tai olat ni lisan sajo. Tedi amai sadebana. Job derwa minang nagot ray bulan Ramadoni. Job gitu. Asi job rohamu martamba jobku ni busin ram. Asi martamba jobku. Laku kulang kaling ni ram tong amma. Ndai bana ite. Job derwamu anak NU nagot roy bulan Ramadoni. Job. Asi job rohamu marpagi Ustaz. Allah. Ipinda na iba na Inda na iba. Inda na iba na. Job rohana gotroy bulan Ramadhani. Ibain majelis songonon. Ibain majelis ilmu songonon. Tujuanna. Satu. Somar silaturahim kita marsitatapan muko marsuo marsi maaf. Maafan. Meretung. Job rohana gotro bulan Ramadhani. Adong tradisi. Amai ziarah kubur. Jadi dawu ziarah kubur los Ramadhani tradisi dawu. Asi idokon ustati tradisi. Hukum ni ziarah kubur indah terikat waktu. Indah terikat waktu. Andigan porroamu, andigan sempatko, andigan giotko buat ziarah kubur, maka silahkan ziarah kubur. Asi songoni, karena tujuan daripada ziarah kubur itu bukanlah untuk menyambut bulan Ramadan, tetapi tujuan daripada ziarah kubur itu adalah zikrul maut, mengingat akan mati. Sayang bapak ibu yang dirahmati Allah, pola sekali setahun maya dia ngot ko mati. Meretung. Sayang bapak ibu yang dirahmati Allah, pola sekali setahun maya terziarahi kuburan di damang dongot dainang. Sayang. Atung biarong gusto ni taligi mahadis ni Nabi. Maning Nabi, kuntu nahaitukum ziyaratil kubur. Gitu. Najolo ularang doamu ziarah kubur. Najolo di zaman jahiliyah ilarang do ziarah kubur. Asi ilarang ziarah kubur adong dua penyebabna. Satu, nabahatan kalak na ziarah kuburi mengandung kemusyrikan. Nah dia menedokkan mengandung kemusyrikan ziarah kubur. Hati-hati bapak ibu yang dirahmati Allah. Mula ziarah kubur kamu mengidodoamu tu penghuni ni kuburan ni. Tapi kuburan ni Tuan Syekh Ustaz. Bope kuburan ni Tuan Syekh. Kenapa? Mula halak nai madung mate. Indai tempat pangidoan mendoa, tapi ia do mana pete doa sian kita. Ido. Oni ramu yubani anak ngin ramu tok tusi. Oma marohami da uma ocha joma ni ramu. Do pa hoppu mindon da uma. Doa na udah masuk sehat tau song ni anak mo pa hoppu selalu sekolah nai da uma ocha joma ni ramu. Mapiga tahun nung meninggal umat ni sang ayahnya. Madung 10 tahun sanga 15 tahun. Maka dikhawatirkan itu jatuh kepada lembah kemusyrikan. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang yang sudah mati bukan tempat meminta doa, tetapi orang yang sudah mati adalah orang yang menunggu doa daripada orang-orang yang hidup. Itu sadar. Napa dua uni dongkon Nabi ta'asi dilarang najolo ziarah kubur. Harana pola kehia ziarah kubur tangis maya. Tangis. Nah tola lang Ustaz pola dong na meninggal ni ba tangis tola. Tetapi dilarang Nabi kalau tangisnya itu berlebihan. Sampai dengan sebutan meratapi. Idia mabedana Ustaz. Menangisi dohot meratapi. Adong bedana. Pola tangis yang meninggal alak lainnya biasa deh.
Nih biarkan kena tangis ya. Pola tangis ya meninggal ada burunia biasa deh. Nih biarkan kena tangis ya. Halo. Tadi mak ni ram tu teh. Tangis anak borui. Ya Allah ya Tuhanku, ampuni suamikon. Sambil tangis, tola dinangi, tola. Karena tangis. Nasotola meratapi. Biama bedana meratapi, menceritakan. Menceritakan. Icaritonia. Oh ya Ojo meneraman. Najid madaya paninggal kon mulia amida. Begitu ram. Natuari raptusa bado pehita. Di kotuniari pangido makopi diau. Biasa nasal mangido kopi olek na ubaendo. Martuk mana tuari maloso ka unara biau membena. Pengani materakhir ko mangido kopi. Ele bayaya ucok maaf ko na udah. Ucok kemaya muda ucok. Allah Tuhanku. Ucok ram. Itu sudah sampai batas meratapi. Karena dia ceritakan. Seolah-olah dia tidak yakin. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Don dungro azalnya la yastaqdimun wa la yastakhirun. Tidak bisa diperlambat dan tidak bisa dipercepat. Ono teh. Meretok. Maka ilarang Nabi. Tapi ingat Bapak Ibu, aning Nabi. Kuntu na'aitukum ziyaratil kubur. Najolo ularang kamu ziarah kubur. Fazuruha taison nari usuruhamu ziarah kubur. Sanari kawa isuru. Andigan waktu na manginang na marimbar. Nang wakon gotro Ramadan baru ziarah. Adong dode baigot kaya tu saba. Lewat iakan kuburannya ya ni amaliput idayai padiaria. Lewat iakan kuburan ninang ni amaliput idayai padiaria. Gotu dia doi ya tu kobun ni sererogot ligion nyai kobun warisan nai kuburani. Tapi dia liput kuburan nai asi ben nai botonia tradisi laus puaso maya baru ziarah. Maka na dapat keberkatan. Masalah na laus kukobut po tidak cabut kondut nai bacaun al-Fatihah. Al-Fatihah sa sope. Masalah na laus kusaba cabut kondut nai. Nah sempat kau membaca Al-Fatihah. Idokon Nabi cukup mertasbih dohot mertakbir. Subhanallah. Allahu Akbar. Mertem. Apa ni ramu godro bulan Ramadan diarah masude. Hamuna saorong. Jing maceret muinang nagot diarai. Munggal-unggal lumaho marobat certi. Lalu maho na ziarah kuburi. Pala ni ramluk sinung ko ziarah idurus ko makuburani nasarupo may lalao songon naman durus indomi asido konustati songoni nabahatan usapai hita oban ceret nia tu kuburanan oban aik nia tu kuburanan tainanggo na ibotonia ahado bacaan naman durus kuburani nabahatan. Adong inay na usapay mamandurus ko inang niku madunga mang niya. May bacao na mandurusin niku inna aktoina kal kausar. Adong mametsonison. Adong alhamdulillah mangaku. Biar ni mangaku na terpatikos.
Palau sapai ibet ko inang niku inna a'tainakal kausar. Si inna a'tainakal kausar ibet ko sosongon aik al kausar o cajo manirahmu. Nah ibu tu ya inna a'tainakal kausar si kausar maksud nanang guai. Nikmat yang banyak. Masuk akal melalahamu ipakyamu inna a'tainakal kausar mandurus kuburani. On mamisal na kuburani durus kamu ma. Inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Nikmat betak na iduk dak doy bagasan. Betul lang Fasolli li rabbika wanhar. Maka solatlah engkau dan berkurbanlah. Wat biado ye solat madung di solat kondoya. Wanhar dan berkurbanlah. Wat biado ya markurban madung jadi korban doya. Ima kadang-kadang leben di masyarakat tuan. Salah aku. Olah tong najo olah inak tinakal kau sardo ima songoni ningya. Atau ngah adong gosongoni. Adong ketika Nabi menyiram kuburan ni anak nia Ibrahim. Mana baca nia? Doa tu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah dia madoana. Bapak ibu yang dirahmati Allah. Namuan doa nai pendek. Momo doa nai pendek. Mola situ turu amunu manang yonna pasti hafal kamu. Ate? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Allahumma ja'al ma'a bardan wa salamatan fi qabri waskisarahu birahmatika ya arhamar rahimin. Ondo doa na mendurus nai. Ate? Ya Allah, jadikanlah air ini sebagai penyejuk dan pendingin dan penyelamat pada kuburnya. Dengan rahmatmu, wahai zat yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Anggui taraso may itu penghuni kuburan na. On nira mulit ni partahat kon ma innak tinakal kausari. Tiap tahun na ziarah kubur ramu na ngada tikos do pe parziarahi. Adung no penaborat na. Ustaz na assalamualaikum da anggo ke tu kuburan ni nyabusen ram. Assalamualaikum do. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Assalamualaikum ya ahlat diyar. Inna insyaallahu bikum lahikun. Sesungguhnya kalau datang kehendak Allah, saya akan menyusul kalian ke sini. Ini tuh. Sina assalamualaikum ko ni kutubanyoy. Mabiara ya lusia lainnya ni ramong itu mamurat pikir kon. Taibo pesongoni leng syukur madahita manginang. Leng diengot do penaziarah hibo penasakali sa tahun. Mulak tu sino mana. Biar ni basakali sa tahun penayeng motia. Tapi cuman bapak ibu yang dirahmati Allah, anggo bisa ulang sekali setahun. Jod kita ziarahi damang dainangi. Tujuan ziarah adalah zikrul maut. Zikrul maut do, mangengot mate. Biarlah mate ustaz, imana idokon ni Nabi. Kau tak boleh cari mati. Kau tak boleh cinta mati. Yang boleh adalah mengingat mati. Dan tak boleh takut mati. Biar ada inang, mabiar dia mau mati. Nah, tola mabiar mati. Mabiar so mabiar, anggonung roh azali, pasti mati. Siap tak siap, pasti mati. Ini masih dongkot kalai parna siti. Orang kaya mati, orang miskin mati. Mati. Sambung bona wengot memang.
rakyat biasa mati. Tayang wanak pang mengindion na beda. Duda-duda mati, janda-janda mati. O cojo meniro amon. Poso-poso mati, tobak-tobang apa lagi. Rambutong nanti. Itu sih makanya to. Jadi tradisi manajer kubur los puaso. Tapi adong tradisi na sopade. Tradisi na sopade ini dia may ustad. Tradisi marpangir. Halay di halak baribaan. Pola maridi halay di sungai Gangga mayup madosa ni halay. Kanide. Ita kanang gue ita. Ulang jabat songon na idokon ni Nabi man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ise mencontoh suatu kaum maka dipamasuk maya tu golongan ni kaum na contoh niya. Leng dot-dotan bitay. Ang walay pala mari di alay ni rami sungai Gangga mayuk ma apalagi manirwamu ro manak kini nahanay. Rotong hanay kaning bocil matuk songon ni. So may benye da boy. Magu may. Sehari negari otsa somon. Sehari negari jegari avse ke mujhe kerige tumse segari negari. Otsa somon ramon. Mela man ram niya. Ang guita indah, sidung marpangir, murmaangir. Murmaangir ada baik. Nama rimbar sangai dia parpangiran mono. Asiboto ustati, buktina habis maridi iya. Kehemaya manjalaki paridian mula. Mawa maridi iyas. Asi maridi iyas iya. Membuktikan bahwasana paridiannya indah iyas. Good biat tung yas ni ramu si mana sa paridian meneram walak lay ada boru. Alo? Alak lay sa paridian dohot ada boru. Olong golak lay ada boru sa paridian biar kupat pitu pe badot si maridi. Kaino to? Masa paridian ni ramu adong na ambur julung, adong na julur ambong. Ang itong biasa dostati adong na paling poran niya buisye. Ni dia buisye ustad na porani. Adong na manyelam. Adong na ona selam. Oh, gui baru. Bahaya may. Berarti gosong ni rutinitas dot kegiatan na marpangiri. Diselimuti oleh maksiat. Maka hukum marpangir adalah haram dan berdosa. Emunda. Ya lehinang dot tapi marpangir. Betul lo dah. Amuda kanak do tapi mau berpangir. Oba ustad nanggo tola marmayam tu eksijor ni tola. Te ulang niat kon marpangir. Lomon niat ku marpangir. Madung. Aman. Satu. Nah dalam menyambut bulan suci Ramadan ini kinin, adong tradisi napade, adong tradisi najat. Ima nyambut mai. Masuk mahita tu puaso. Puasoon sebenarnya amanginang adalah merupakan kewajiban yang sangat khusus. Asi idokon ustati khusus. Jelas didokon Allah di bagasan Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Indah ya ayuhan nas. Mulai ya ayuhan nas. Wahai manusia. Mulai dongkon Allah. Wahai manusia. Berarti berlaku tu sudah manusia. Atong ayaton dongkon Allah. Amanu. Dihususkon tu halak-halak namar iman. Maka dison mata buktion di bulan puasoon. Idia do namar iman, idia na somar iman. Biar membuktion na ustad. Ligi ma ise na puaso, ise na so puaso.
Tayang gua na puasa to nga ustaz, tayong alasan na secara syar'i, silahkan. Salah satu na ustaz, paman kana minkum marid, halak na marun tola inda puaso, tay ulang na pamarun, marun. Halak na lupa tola inda puaso, tay ulang na palupa. Dat danak tola na puaso, tay ulang na padanak. Naritik tola na puaso, tay ulang na paritik. Auritik mau sa puasoonnya maburati. Biar ku habis arawi paturus Tuhan ritiknya gola. Ini teh. Oh Ustaz, alak na lupa na nga nang gola nga batal puaso nai. Indah. Biar may Ustaz ang puaso lupa iba. Mamangan iba martambu. Habis iba mangan martambu minum kopi do iba. Habis minum kopi manghidup iba. Habis manghidup baru modom iba. Dokter sungguh liba baru iboto. Allah na puaso dua pengani. Kalau benar-benar dia karena lupa, maka puasanya tidak batal. Ise mendokonna Nabi. Manasia. Ini dokon Nabi teh. Barang siapa yang lupa ning Nabi. Wa huwa shaimun. Sedangkan ia dalam keadaan berpuasa. Artinya, man akala nasia. Siapa yang makan karena lupa. Wa huwa shaimun. Sedangkan ia dalam keadaan berpuasa. Falyutimmu shaumuhu, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Fa'at'amahullahu wa saqah, maka sesungguhnya Allah lah yang menghidangkan makanan untuknya. Masya Allah, itu halak na lupa. Roma daganak SMP, MTSN, NU. Dia mehetok kele makalas tolu SMP got merubah masyan remaja tu dewasa. Marsapa mahalai, marsapa ilaruan yalai, ulang bedagan ki ilaruan yalai marsapa, inang nai sajo pe ilaruan yamanya paina tu guru nai, mamar taut-taut kale mangaji upe puluki yamanya pai ustad nai. Nah dia mai, ada yang tidak membatalkan puasa. Apa itu? Al-ikhtilam. Apa itu al-ikhtilam anak-anak? Kalian bakalan jadi orang dewasa. Kata Nabi SAW, mimpi basah tidak membatalkan ibadah puasa. Kenapa mimpi basah tidak membatalkan ibadah puasa? Karena dia datang saat tidur tanpa sengaja dan tanpa sepengetahuan dan tidak bisa dikendalikan oleh diri. Ini atong biarong gosongani Ustaz, mana tahu kamu namar sadar poso-poso, mimpi basah kamu pas bulan Ramadan. Maka begitu kau bangun, langsung engkau mandi, lanjutkanlah puasamu. Adong dua laki debay, marni piau ningya napa so piau ningya. Maka hati-hati. Asi terjadi songoni karena kalian malu bertanya, ustadznya pun malu menyampaikannya. Makanya terboto. Terbotoi. Hati Bapak Ibu. Aman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kutiba yang dimaksud di sini, di samping dia perintah untuk mewajibkan, tetapi Allah mau mengatakan, siapa yang berpuasa, kutiba, maka akan tercatat dia menjadi orang-orang yang beriman. Jadi yang gopor ruang tercatat menjadi halak na beriman, maka karejoon ma ibadah puaso. Ulang bain kamu si hepengon songon perbeguan. Ulang ben kamu lopoi songon jadi-jadian. Asido konustati songon perbeguan songon jadi-jadian.
Radi kadang-kadang ke hebatu sada-sada hutai. Lungun do manida oleh tong bayani roa. Itatap lopo di kiri tutup, itatap lopo di kanan tutup. Pala tiba-tiba madabu ni ramu kuci ni ba onduk, may ba membuat kuci ini ramuno. Iligi pengan napat sajori toru ni ramuno. Imana ino kon lopo jadi-jadian. Asido kon ustati lopo jadi-jadian. Na tarida ulu tarida patna. Ime. Maka lopo jadi-jadian, seram. Maka dong kalak marsapa, oh Ustaz, ning bayo tuaw. Adik, ahama hikmah na paling godang di haroro ni bulan Ramadan ni. Udah kon. Amaning Nabi. Idza jaa Ramadan. Anggodung bulan Ramadani. Futihat abawabal jannah. Dibuka madamang inang pintu surga. Wa ghulliqat abawaban nar. Ditutup madamang inang pintu neraka. Wa suffidatis syayatin. Dohot setan-setan nangkan di belenggu, nangkan nai rate, nangkan nai tambat. Maka Roma bayoi, oh Ustaz, anggodung dirate do setani, anggodung ditambat do setani, anggodung dibelenggu do setani. Tai Ustaz setani do tukang goda. Oh Ustaz, asido petar goda au di bulan Ramadani. Itong merate tukang goda lektar goda do penya. Asi targoda depe. Satu, karena nafsu yang mendominasi. Tinggi nafsunya. Maka idongkon Nabi jihadul akbar, jihadun nafs. Jihad yang paling besar adalah jihad memerangi hawa nafsu. Oh Ustaz, mama rusa udah memerangi hawa nafsuku. Betul Ustaz, betul. Lektar goda dope. Pertanyaan na Ustaz, si dope targoda. Teme tambat do tukang goda. Menjawab ni. Kalau nung ditambat tukang goda. Lektar goda dope ho. Berarti ho dodai namar setan. Setan. Ini berarti ini namar setan. Mangkana polai bulan Ramadan na dong bidamu madung dewasa iya. Sehat jasmani, sehat rohani niya. Mardalan-dalannya manghidup-hidup iseita otsajo menirwahamon. Ise na barani tu hita. Ise na puluk tu hita. Ita rison parlapangan na. Ita rison na beteng na. Imadamang inang inokon bayo namar setan. Setan. Asi. Kap niya do kap ni jolma. Tai parangenia parangeni. Setan. Ini makanya ulang kita idokon menjadi jolma namar setan. Setan. Biarong gosoni sulang rai idokon menjadi jolma namar setan. Setan. Hargailah orang yang berpuasa jika kita tidak berpuasa. Hargailah diri kita apalagi iba madung dewasa. Dilehen Allah kesehatan jasmani dohot rohani. Indah raya makarjon ibadah puasoi. Sementara amanginang, sementara nabahatan kalakon marpurniroa. Yot pasuo dohot tamu na godang nakininan na maroban siluai. Tay inda bisa biya marsuo. God pasuo dohot bulan Ramadani. Tay inda bisa biya marpasuo. Haranyaha madung mulak tu hadopan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ini. Mangkana idokon kalak na zuloi. Ben ngot-ngot na bulan Ramadhani apalagi got mangabisi bulan Ramadhani. Amanengnya. Taringo tahu kampung halaman nyete. Juguk tondo martuk kolisang. Sorani takbir markumandang. Pangabisan bulan Ramadan. Sorani takbir markumandang pangabisan bulan Ramadan. Pengot. Kue ngotayado tuma
songoni yang gidodongan, tai malang ni nasib niba, badan dao di pangaratoan, o kirim kon doa tuangin, sehat-sehat nian hamu mangolu. Ningya, olong mo na mangolu. Na sumangolu? Maka renungkon maamanginang, renungkon maamanginang. Di tahun na lewat lebaya, kum tay dohot do peya puaso, kum tay dohot do peya tarawih, kum tay dohot do peya tadarus, taunon indabe. Nasa binoto bagian tamanginang, di tahun na godro, betak na hita doma, na sodohot. Nah, binoto deh. Nah, dong naman buto na. Detak na hita doma na sodohot, tukinay ang guita putus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nasatak perluna ibadah Ramadan. Apalagi Tuhamu maradu daganak nami na adong di MTSN World. Mawa Ramadan mada sada ibadah, imanay dokon ibadah rahasia. Asi dokon ibadah rahasia, on manay dokon ibadah rahasia. Bulan at-tarbiyah, bulan madrasah, bulan pendidikan. Mawa na bisa membina jati diri kita, na bisa membimbing kita, na bisa mengalatih kita, na bisa mengajari kita menjadi halak na jujur. Mangkana anggo halak na puaso, lahir doon sifat jujurna. Asi lahir sifat jujurnya amanginang, harana puasoi manay dokon damo ibadah rahasia. Asi dokon ibadah rahasia, iba maya membuto na dohot Tuhan na puaso iba dohot na supuaso. Na puaso iba bisa yon japkon sian kalak. Ulang mangan ni bejolonia, ulang minum ni bejolonia. Palay siapa ia puaso de honing ia puaso ni ba? Mabukti na niya na manganaw na minum ni ba? Ida hode muko kuonom edo ma ida hode siapa yode pesanga puaso sanginda niya. Dia nom niya malegule late bile lute lepe hampir mate ucojo boni ruamo. Siapa hode pia puaso sanginda. Hebat na honing itu. Maka ibadah Ramadan inilah ibadah rahasia itu. Kenapa dia disebut dengan ibadah rahasia, bukan ibadah yang lainnya? Bapak Ibu, sholat. Sholat itu bisa dilihat oleh manusia. Asi bisa diida manusia. Adong imam, adong makmum. Zakat. Zakat bisa diida manusia. Asi dida manusia, adong mangalehin, adong menjadi. Haji, umroh, bisa diligi manusia. Asi, harana adong na berangkat, adong na memberangkatkon. Tapi puaso, sip-sipi ba? Nadong mambuto iba na so puaso, kecuali ibadah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka idong kon kalai Ramadan ini mana bisa melatih diri akan kejujuran. Asi somoni perlu na rupa jujuri. Harana jujuron do sebenarnya keselamatan ni sada-sada manusia. Idok kon Nabi, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birri yahdi ilal jannah. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fuzur yahdi ilan nar. Pemidukun Nabi, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Kebaikan itulah yang mengantarkanmu ke surga, dan bohong itu akan membawa kepada keburukan. Dan keburukan itulah yang akan mengantarkanmu ke neraka.
Maka mang hamu daganak nadong diem TSN uon jujur kamu. Tuisin aku jujuri Ustaz. Satu, jujur pada diri sendiri. Puaso cogot pura-pura puaso nadong namang botui kecuali hodoh Tuhan. Maka jujurlah engkau pada dirimu. Tuisin Ustaz, jujurlah kepada orang tuamu. Tuisedope Ustaz, jujurlah kepada guru-gurumu. Tuisedope Ustaz, jujurlah kepada sahabatmu. Sampai-sampai dokon Nabi, salamatul insan fi hibjil lisan. Keselamatan ni manusiai tergantung biado ia menjago lisannya. Wala na marbukak sa jono karejo mono. Berarti na salamat biamu di dunia apalagi ma di akhirat. Ate? Perkara na marbukak kon kadang radon perbedaan. Hamu orang tua harus waspada. Hamu orang tua harus hati-hati. Sesekali sebagai orang tua yang baik, orang tua yang ingin anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, sasakali roh hamu tu MTSN uon pasuo hamu doot guru nai jalang sapai biado anakku biado keadaan ni anakku ini mantap on dua may naro orang tua tu MTS on ne dia may anggona ben na panggilan orang tua prestasi ne dui meya imeye sasakali roh iba asi nasi binoto betak na bahat do gabus ni dagana kon. Betak na bahat do bukak ni dagana kon na binoto. Asi do kon ustati songoni maka jadian di sekolah. Adong sada sekolah ibain acara peringatan. Nang mo mangutip sekolah iyo kon na kon mangutip. Sada sanga pe mangutip be sekolah ite sesuka hati do dana pondok konia tu ayah nyir tumak nia sau numa ningia asi solo bi isia menetong ini kewaspadaan orang tua dan tidak sedikit lagi bapak ibu yang dirahmati Allah orang tua dengan guru berkelahi berantam perkara kenapa karena perkara ketidakjujuran anak-anak maka ulang iba mau tu bakit. Ada kejadian songoni merlozong ni ramu dan akon ni ramu ke yang mengadu tu ayahnya. Oh ayah ni ya, ada ini ayahnya ramu pas tong alas nyari itu ngambil sana nak karejui. Oh lo, ada ini ayahnya. Kita peling guru kuah ayah ni ya. Kita peling guru mo nadok sarak kuah ya pokok kita peling ini ya. Bu ambil sana ramu lapangan itu merlozong ayah ni terus di sekolahan ni ramu. Media guru sion ni ya. Mau buat main kami ni manigor ni ramu. Aranya karena ketidakjujuran anak-anak. Maka sebagai orang tua harus arif, harus bijaksana. Satu, tidak mungkin seorang guru menghukum murid kalau anaknya tidak salah. Dua, tidak mungkin seorang guru menghukum muridnya dengan hukuman yang berlebihan. Tiga, tidak mungkin seorang guru menghukum muridnya dengan rasa kebencian. Tetapi dia menghukum anak muridnya. Landasannya adalah kasih sayang. Karena ingin mengubah. Karena ingin menjadikan karakternya menjadi karakter yang baik. Ulang jabat rosong na di kota-kota modernan namanginang. Ibu tamu di kota-kota modernan. Got marsiajar ko. Nagot marsiajar ko, nakon. Got padeho. Nagot padeho, nakon. Got sikolaho. Got cabut ko, cabut. Got jadi jolmaho. Got jadi BODAT doho, homa. Yang penting setiap bulan manekenau. Nanti ulang sanga songonito kinai prinsip ni guru-guru tahun.
Aranya karena tidak ada dukungan daripada orang tua murid. Selagi masih ada guru yang berpikir, selagi masih ada guru yang bertindak, selagi masih ada guru yang berjuang, ikhlas, membenarkan anak-anak dengan berbagai metode dan caranya sendiri, maka kita dukung itu, karena itu semua adalah demi kebaikan anak-anak kita. Demi kebaikan anak-anak. Itulah orang tua yang arif dan bijaksana. Pada naron yo garu-gar kalai mang guru nai terakhir guru nai mangogar na so. Alo. Boh. Jadi ho pemangalo do maning guru na tong alo. Jadi mana oban na anak mi ho man ben rapot na ho man ben ijazah na ben sekolah mu tamat nu. Ho sudah man ben na ho guru na ho kepala na ho mengajar na ho mendidik na ni guru. Putus ang semua. Opak so kejadian bahat make chat nih kan. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalian pun anak-anak, usahakanlah jujur jadi orang. Nah, ibadah Ramadan inilah mengajari kita menjadi orang yang jujur. Kenapa Ramadan ini melatih kita menjadi orang yang jujur? Kita kembalikan kepada kajian tadi. Karena Ramadanlah ibadah rahasia yang bisa kita sembunyikan dari manusia, tetapi tidak bisa disembunyikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Atau nganggo sonia manginang biya macarana sodeges puasoni baik. Haranang bona deges puasomi nang goro buah nai nakini. Salah satu buah nai nakin kejujuran. Atau nganggo sonia manginang biya macarana sodeges puasomi. Sodeges puasomi sebenarnya namo muando. Nah dia mana momoi adong dua paturionmu. Nah dia mai ustad, satu di waktu sahur, satu di waktu berbuka. Karena waktu sahur dan waktu berbuka ini Bapak Ibu on nabahatanon perbedaanna. Ini mah perbedaanna Ustaz. Satu, mola sahurinang ipajolo domar niat baru mangatkon. Mola sahur ipajolo mar niat baru mangatkon. Mola sahurinang isunnahkon maiya di akhir waktu. Imam sahur, niat sebelum makan dan usahakan makannya di akhir waktu. Oh Ustaz, mana tahu le saulakon tarsunggula ule baya mabiara upapodom namulak mardahan madau palanung mardanau mama sakindani goti-ngoti maya naidot dagana kite macepat tu ulala na dapot sunnah nai anggosoni Ustaz biado ma oh marzikir ma'amu manginang di waktu sahuri. Mazikir na paling job ruani Allah di waktu sahuri. Adong dua. Ini dia mai. Wastaghfaru bil ashar. Pabahat kamu mamar istighfar di waktu sahur. Sambil manggaur-gaur gulehonang maristighfar mau astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Nah jawaban roni Tuhan nih maristighfar di waktu sahur. Idia ma istighfar na paling deges Ustaz. Istighfar na paling deges imadan idokon sayyidul istighfar. Nah dia ma Ustaz sayyidul istighfari. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu
a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir liz-dzunubi faghfir lana dzunubana la ilaha illa anta. Naginjang may ustad borat to dapot ni ida. Ima gunana handphone na bolaki. Ima gunana handphone na bolaki. Ot sangajo handphone niya na bolak na maloy mamamfaat kon na. Tenggo pal-pal niya bolak termanfaat kon niya doon. Asido konustati pal-pal niya bolak termanfaat kon niya. Tapi biar pal-pal niya lak tu siya pamasukin masa pantun. Alogo ipadang bolak ot sa zoma ni Ramon. Igogo pigogo palpalido mana mabolak ot sa zoma ni Ramon natin. Empon minabolaki mamamfaat kon. Nama loa ustad mamato bangaw. Suruh anak mi. Suruh pahukumi. Dia. O anak, o amang. O opung. Are. Ligi jolo di handphone mi. Sayyidul istighfar. Iketik sucokon me. Sayyidul istighfar. Pop. Yang teria. Dono pung. Sadia dia pung mampirin. 500 opung. Alak na jujur atong. 500 Allah kejo pirin kon supaya kon di persujutani mula habis sah solo kon sutara mal konau ido baru ibana Allah amu petong dagan aku atong sadia mantirin nai butuh pung ini ramu 5.000 pung otsazo mani ramon amma ulang atok soni imana kintai kajite so jujur do Ustad maginjak tu do daibo pesongoni apalagi dian dos orang naloso kana umak kuling bain na pendek nai. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ipe ustad maginjak turo lala pa pendek le. Astaghfirullahalazim. Inna allaha ghafurur rahim. Ipe ustad maginjak tudo papendek le. Astaghfirullahalazim. Ipe ustad maginjak tudo peulala papendek le. Astaghfirullah. Ipe ustad na pendek tudo peulala. Biar matongan dos orang na losokan babaw nakuling. Biar mana ba kutsazo na mardahan ipe. Adong na pendek, adong. Ya Ghafur. Ya Ghaffar. Ya Ghafur. Ya Ghaffar. Ipe ustad na pendek tu maginjak tudo peulala. Papendek maju sautik nai. Lama pendek tudo pila maginjak tudo pila oh ya go par ya go puro ho na pa pendek takunan. So bata sa tong ate. Para tong ya go puro ya go par nung mamoro dai. Ya Ghafuru ya Ghaffar ya Ghafuru ya Ghaffar. Ima zikir na paling jopro ni Allah di sahuri. Ada Ustaz, adong asmaul husna na jopro ni Allah di waktu sahur. Nah dia mai Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahman Ya Rahim on penajopan roni Tuhan ton di waktu sahur ya teh ima waktu sahur kemudian di namar buko puasoi bedana dot sahur idia ma bedana pola nakinin sahuri niat baru mangan dot disunnah kon maiya di akhir waktu. Sedangkan melamar buko puaso. Melamar buko puaso, ulang tarbalik ben kamu manginang. Adong deba tarbalik ibenya. Dia tarbalik na ustad, makuling sirene. Mangkuling sirene. Na sirene dison. Anggo dia mian bayana po sirene. Anggo si dipuat sirene, tenggo di hutan mian pitulangit julu. Akola julu da sirene dope. Doma tabu, botamu dope tabu.
Ime. Maka nang gua ukut mama luta gua ubain do sambuang ni. Dikala petang berajak senja, terdengar nada suara ajan dalam alunan suara manja, terdengar nada berisi pesan. Ini mana joleh. Jadi Bapak Ibu, makuling masih rene. Ting. Baba ni pina mangyut kon na eh. Sa dulu kon do dikia pinya. Oh betul. Makuling sirene. Betul. Iwat ko madainang nakinin. Tes mulana tes. Panganon pula na panganon. Minuman pula na minuman. Iwat ko mainang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. On menatar baliki. Salah. Atong biada Ustaz sadegesna. 2 menit nai sebelum marbuko may pajugo kiyama di jolo parbuko ani. May panot noti iya mabaya sange dia naron nagot bonduton niya parjolo. Ate. Pala ni Rama manginang makuling mada sirene. Makuling sirene. Ting. Biay baen. Iwat ya mada manginang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Baru payakon. Tungi payakon baru berdoa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu sampai habis. Isina perbedaan ni sahuri nak indot marbuko. Mula nak kinin sahur perjolo niat baru mangan. Mula nak kinin buka puasa perjolo batalkon baru doa. Perjolo batalkon baru doa. Ulak kamu lupa amanginang, ulak kamu lupa. Idiana sotolay lupa Ustaz. Habis nung dibatalkon puasoi mardoa may badoa buka puaso. Dung sidung ibadoa buka puaso. Ulang kamu lupa manginang manamba doamu nu pinomat nasada. Habis Ustaz nasadai nama rimbar. Si Ustaz, karena salah satu tempat berdoa yang mustajab adalah berdoa ketika berbuka puasa. Idong kon nabita halak na paling dodok tutuhan tay ima halak na sedang berbuka puasa. Maka atyadonok ko tutuhan pada waktu habis ko inang marbuka doa puasa, maka usahoon mapangido sang pangidoanmu nama rimbar. Wala rotong baya anak MTSNU, ya Allah mapuaso mudah-mudahan bahat na THR tolak. Kung pala itong pangidoan betong. Wala robaya inat tasori pada, ya Allah mudah-mudahan macam-macam makueku tolak. Ate, Allah, roh kaum bapa, ya Allah, mudah-mudahan adong ada baju baruku, tolak. Allah, aranan tong baya tahun na lewat wengot, umat nai do baju baru, anak nai baju baru, ang gua baya na baju baru, padahal nepeng na kanaudo, pala tahun non ima doa niya, ya Allah ya Tuanku, adong manyaro nyalak bakasku, mana bu si baju baruku, tolak. Nah biar kau nitong mudah-mudahan Roma ada istri baru, ang itong ulang ate, ang itong ulang bayam ite. Ima sekitar puasoi. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, setelah kita melaksanakan ibadah puasa, harapan kita adalah harapan yang terakhir, hari raya Idul Fitri. Harunedokon hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri adalah kembali suci. Kembali suci.
segala berbagai bentuk permasalahan dohot kaum-kaum, perbedaan dohot dongan-dongan, perbedaan dohot hombar balok, habis terkikis, habis terhapus, asi, madung dicuci, madung dibasuh, madung dipayas, ini dia di bagasan bulan Ramadhani. Mangkana saulakon palanung arrayo, pola marsi pakulingan ya dohot lambisnyai, tanda napade may puasonyai. Tanda napade may khotom Quran nyai, tanda napade may tarawih nyai. Tay pala nung arrayo sa ulakon, sa dia tangging dope tarawih niya, sa dia tangging dope puaso niya, pas arrayo maroni ramu lambis nyai manjalangnya, tiada maaf bagimu, sorry niya napon ay bane. Ate imamang kana ita Pangidoon tu Allah di bagasan tarawih, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Oh Tuhanku, maaf kon mahami. Ijawab Allah pada manginangon, umaaf kon dohamu dah hambukku, taya dong syarat na hambukku, syarat na udah hambukku nang wadong hagiot ku dihamu, udah hambukku nang wadong porniro hakku dihamu, sarupe songoni nadong porniro hakku dihamu, mangido maaf kamu, umaaf kon dosa lamunu, mangido ampun kamu, wampuni dosa lamu. Ape ngani hamu manusia, adong dogiot mulisia, adong dogiot nia diho, sinamar si maapan kamu, anggona somar si maapan dope hamu, indau buka pintu maafku Tuhamu, anggona somar si ampunan dope hamu, indau buka pintu ampunanku Tuhamu. Maka naligi matu kirimu anggo silam bismi, halo edani mo malangsung. Halo edani mo, halo nia, aman. Ida tungate, iman ay dokon ni Allah, fabima rahmatin minallahi lintalahum, walau kunta fazzan ghalizal qalb, la faddu min hawlik, fa'fu anhum, wastaghfir lahum, wasyawirhum fil amr, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka dengan rahmat Allah lah hatimu dilemah lembutkan. Artinya Bapak Ibu, dia rayon tandana hati-hati ni benung mendapat rahmat, terbuka mada pintu maaf. Tayang gona mendapat laknat, lekpir songon batu, bope madung puaso, lekpir songon batu, bope madung tadarus, lekpir songon batu, bope madung tarawih. Hati-hati na mendapat laknat mai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, di dalam menyambut, di dalam menyongsong datangnya bulan Ramadan, serta melaksanakan ibadah-ibadah di bagasan bulan Ramadan saulakon. Amin amin ya rabbal alamin. On maniraku na dapat disampion di bagasan sadarion. Mangido maaf mangadu izin dohotu Allah subhanahu wa ta'ala hitamon ampun. Wallahul mufiqlu ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.